देखो साग मैंने ग्रिल बीट ଆଉ ଏ ଗ୍ରିଲ ଏଟା କୋର କଟିଂ ଗ୍ରିଲ ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ବିଟ୍ ଟା ଆଉ ଘରେ ବାଥରୁମ ରେ କେତେଟା ପାଇପ ପାଇପ ପଏଣ୍ଟ କାଢିବା ପାଇଁ ହୋଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହୋଲ କରୁଛି ଏଠି ଗ୍ରିଲ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଟାଇଲ୍ସ ଫାଇଲ୍ସ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡୁନି। ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହୋଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପାଇପ ଏଟା पूरा ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି पूरा पशि जाऊे सेपटे भी बेसी प्लास्टर फाटुनी एटे आराम से आपण मैंने होल करके निज काम भी करें बेटा भल कम इजी फिक्सिंग अच्छे इजी फिक्सिंग अच्छे इंस्टॉल कंप्लीट है भी आपको इंस्टॉल